भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठार केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 1 चलतु आरंभ करवा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न अमीर बा संभ्रांत माने निज निजर स्वार्थ पाई मंगल साम्राज्य को दुर्बलतार सुजोग नहीं केउ केउ दल रे विभक्त करथिले। यार उत्तर होउची दुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी एही तीन प्रकार दल रे विभक्त करथिले। परवर्ती प्रश्न कुली खां उपाधि किए पाइथिले? औरंगजेब, निजाम उल मुल्क, नादिर शाह, शाहजहां। यार सटीक उत्तर होउची ऑप्शन बी निजाम उल मुल्क कुली खां उपाधि पाइथिले। दाक्षिणात्य सुबार अर्थ होउची वर्तमान गवर्नर बा ताकू राज्यपाल बोली कुहा जाय। निजाम उल मुल्कଙ୍କ चेष्टारे स्वाधीनता लाभ करथिला। से मंगल सैन्य बाहिनीर उच्च पदवी रे रही कुली खां उपाधि पाइथिले। मंगल शासकଙ୍କ द्वारा से दक्षिणात्यर गवर्नर रूपे नियुक्ति पाइथिले। परवर्ती प्रश्न निजाम उल मुल्क मुबारिज खां को हत्या करी केउ उपाधि ग्रहण करथिले? यार उत्तर होउची असफ जाह उपाधि ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न मंगल शासन समय रे सुबादार अर्थ कौन? यार उत्तर होउची गवर्नर बा राज्यपाल सुबादार अर्थ। परवर्ती प्रश्न मंगल शासन समय रे वाजिर अर्थ कौन? यार उत्तर होउची प्रधानमंत्री। वाजिर अर्थ होउची प्रधानमंत्री। मंगल सम्राट माने शासन क्षेत्र रे केतेक पदवी सृष्टि करथिले। वाजिर पदवीधारी व्यक्ति प्रधानमंत्री रूपे कार्य करुथिले। अर्थ और राजस्व विभाग तांको हाथ रे थिला। सम्राटଙ୍କ अनुपस्थिति रे से शासन कार्य परिचालना करुथिले। अन्य मंत्री मानंकु नियुक्त बरखास्त करि पारुथिले। मंगल सम्राट माने प्रादेशिक शासन दायित्व साधारणतः दुई प्रकार कर्मचारी उपरे निर्भर करुथिले। सेमाने थिले सुबेदार और देवान। सुबेदार माने निरापत्ता, पुलिस और फौजदारी मकद्दमा तदारक करुथिले। देवान माने राजस्व और तत्संपर्कीय मकद्दमा परिचालना करुथिले। परवर्ती प्रश्न सुजाउद्दौला कहार पुत्र थिले? यार उत्तर होउची सफदरजंगर पुत्र थिले सुजाउद्दौला। यार परवर्ती प्रश्न नादिर शाह केबे भारत आक्रमण करथिला? 1739 ख्रीष्टाब्द रे, 1745 ख्रीष्टाब्द रे, 1729 ख्रीष्टाब्द रे, 1735 ख्रीष्टाब्द रे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1739 ख्रीष्टाब्द रे। 1739 ख्रीष्टाब्द रे नादिर शाह भारत आक्रमण करथिला। परवर्ती प्रश्न नादिर शाह केउ देशर थिला? यार उत्तर होउची पारस्य। नादिर शाह पारस्य देशर थिला। दिल्लीर उत्तर रे लाहौर और मुल्तान मंगल शासनाधीन थिला। मंगल साम्राज्यर आभ्यंतरीण विशृंखलार सुजोग नहीं पारस्यर राजा नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले। से लाहौर अधिकार करी दिल्ली अभिमुखे अग्रसर हेले। पानीपत ठारू किछि दूर रे कर्नाल ठारे मंगल सेना तांकु प्रतिरोध कले। नादिर शाह मंगल सेना को परास्त करी पराजित मंगल सम्राट मोहम्मद शाह को नहीं दिल्ली नगरी रे पसी बहुदिन दिल्ली अधिकार करी सेठारे लुंठन और नरहत्या चलाइले। दिल्ली नगरी एक श्मशान रे परिणत हो जाइतिला। परवर्ती प्रश्न मयूर सिंहासन किए निर्माण कराइथिले? यार उत्तर होउची शाहजहां। मयूर सिंहासन शाहजहां निर्माण कराइथिले। परवर्ती प्रश्न शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन केते टंका खर्चरे निर्मित होइथिला? यार उत्तर होउची 1 लाख कोटी टंका रे शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन तैयारी होइथिला। परवर्ती प्रश्न शाहजहां मयूर सिंहासन निर्माण पाई केते वर्ष समय लागिथिला? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 7 वर्ष। शाहजहां मयूर सिंहासन
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଶାହାଜାହାନ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ଏହି ସିଂହାସନଟି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ନାଦିର ଶାହ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନେଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା, ହାତୀ ଓ ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନାଦିର ଶାହ ପାରସ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ କେଉଁଠାର ଶାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମୀର। ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମୀରର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ମାରୱାରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜରାଟ ଓ ଆଜମୀରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ବନାରସ, ମଥୁରା ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଖମାନେ କେତୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ? 10ଟି, 12ଟି, 15ଟି, 17ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 12ଟି। ଶିଖମାନେ 12ଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଖମାନେ ଗଠନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିସଲ। ଶିଖମାନେ ଗଠନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଶିଖମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶିଖମାନେ ଝେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଶିଖମାନେ 12ଗୋଟି ସଂଘରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲ୍ଲୀ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ଶିବାଜୀ, ରଣଜିତ ସିଂ, ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିବାଜୀ। ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଶିବାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର ଶମ୍ଭୁଜୀ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିବାଜୀ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶମ୍ଭୁଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର ସାହୁଜୀ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହୁଜୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନରେ ପେଶୱାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମରହଟ୍ଟା ଶାସନରେ ପେଶୱାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପେଶୱା ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1755 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫଗାନର ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନର ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲ୍ଲୀ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଶା
କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।